Bila shaka kabisa, kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndiyo heshima kwako. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndiyo heshima kwako. Madeti ya leo inaongelea nini, ama madeti ya leo inasema nini? Madeti ya leo tunatafuta kuongelea tu kama kupendeza ni haki yako, kama mada yetu ya kila siku. Kupendeza ni haki yako. Nini sasa inasababisha kitu ambacho ni haki yako ukutane kabisa si haki yako tena? Nini ambayo inasababisha kama kweli kupendeza ni haki yako ukuwe naishi kwenye pression ya vitu vyenye havina maana katika maisha yako? Kama wanasema kupendeza ni haki yako, una shida gani wewe? Kama wanasema kupendeza ni haki yako, kwa nini kwa nini kabisa hauko na shua kupitia kupendeza kwako? Kwa nini kama kupendeza ni haki yako unaulizaka watu asema munaniona wakati tulishajua kama kweli kupendeza ni haki yako we mwenyewe? Kama kweli kupendeza ni haki yako, kitu gani kinasababisha kabisa usikue pose juu ya hali yako ya ngozi? Kama kweli kupendeza ni haki yako, kwa nini usikue hivyo? Jameni, tumesikia kama kuna madhara ya magonjwa mbalimbali, lakini inalomba kujiprotege. Inalomba kunawa mikono, inalomba wakati nyingine unavala hata barakoa. Kama uko fasi ya watu wa mingi, unavala barakoa yako. Na wakati nyingine kabisa inalomba kabisa kukua makini kama uko kufasi ya watu wengi. Lakini kama gisi mimi niko mipeke mustudio, ninaweza kabisa kuwa niko mipeke, naweza kutumikisha gants ama desinfectant. Lakini wakati uko fasi ya watu wengi, unaweza tumikisha barakoa kwa ajili ya kulinda. Kujilinda njo rahisi kuzidi kujitunza. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Kama kweli kupendeza ni haki yako, kama kweli buyana ni haki yako, juu ya nini ukuwe stresse? Juu ya nini avant ukamate maamuzi ya ngozi yako inalomba uulize wengine watu? Kama kweli kupendeza ni haki yako, juu ya nini usikuwe mtu mwenye kujiaminia, ama ukuwe mtu mwenye kujua nguvu ya ngozi yako? Mimi niko nasema asilimia kabisa watu wengi wenye kuharibika mara nyingi kabisa wanaharibika kwa sababu ya kutokujiaminia. Tukikwambia kama kutokujiaminia, uelewe ni kutokujiaminia kwa hali gani. Kuko watu ambao weko na nia kabisa ya kutosha tampo. Kuko watu beko na nia akwe na teint yake tu normal, lakini juu ya pression ya watu benye banamutia amo, juu ya pression ya benye eko amo, habimupi nafasi ya yeye kujikamatia maamuzi yake.
Yani anaishi sur pression. Ile pression inasababisha hana shua. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndiyo heshima kwako. Leo ninatafuta kukupa siri ya kupendeza. Kwa watu wenye kujaribu kupakala mafuta, lakini unakutana ngozi yako haivutii. Unapakala mafuta, lakini ngozi yako haivutii. Utafanya nini juu ngozi yako kabisa ivutie? Kuko maswe ya kutengeneza sura yenye hailombi hata ulipe franga. Premiere partie yetu tunaingia. Kuko na vitu vyenye mtu anatumikishaka ordinaire kwake kunyumba, vyenye vinaweza kuwa namusaidia kufanya na soin de visage kwake kunyumba bila kwenda mu maison ya masoin de visage. Lakini hii soin de visage ni ya mtu mwenye hana chunuku, hana magrese, lakini tuseme kwa mfano eko na detan, eko na katampo, eko ngozi yake iko sa vile ya kukauka kauka, ngozi yake iko sa vile ya kusamuka samuka, hata kipakala glycerin unaona sa vile angari. Wale watu wakamate biki na papier. Lakini kama uko na chunuku na uko na magrese ya mingi, inalomba kwanza bakudegrese ama bakutoshe ile chunuku, kwa sababu weye peke huwezi biweza. Lakini kama uko na kapo kama kakangu hapa, ingia ku YouTube, ku konti ya YouTube ya Bungi 5, pale kabisa utaniona vizuri. Inalomba wakati nyingine kuamua na kujitegemea. Tuseme hata nyumba yenye haina uwezo, hii soin de visage tunaikamata kuwezo normal ya watu. Hii soin de visage niko naongelea tunakamata normalite ya watu, yani batu normal. Unaelewa? Batu normal. Kuko mtu aliniambia asema kweli unafananaka shingo na sura. Angalia hapa. Ku watu normal, ku soin de visage yenye iko normal kabisa, ku batu benye banakuwa banaishi banapigaka mumwabo, hawezi kosa tomate. Mtu mwenye anapigaka kila siku hawezi kosa kitungulu kia rouge. Acha tukamatie pale. Lakini na citron, unaweza uza hata citron sita 500. Na ile citron sita, unaweza kamata citron moja unaitumikisha siku 4. Yani unakamata citron, unakata kwanza kiviringo, kisha unakamata kile kiviringo unakikata tena, kinatoka kama vipande viwili. Baadaye kale kakipande kamoya kakidogo unaweza tumikisha siku moja. Yani citron moya, hii citron hata ya 200 francs, unaweza itumikisha 4 jours. Kwa hii soin yenye natafuta kukuonesha. Sijui kama kwako unamenyaka tomate, lakini natafuta kukufasiria kama vile mtu humenyaki tomate. Unaweza kamata tomate, kama uliuza tomate yako 5 ya kupiga, unakamata kipande kia tomate, kipande, sikwambia hata kizima, kipande kia tomate. Ukisha kamata kipande kia tomate, unakamata unakiponda ponda kusaani.
hata unakitia murape, kuna rape. Ukimaliza rape, kutanguka kama bule bumai bwa tomate na butomate bwengine unakwasa vile unaponda ponda unasaga. Ukimaliza saga, unakamata kakitungulu, kakipande kale kenyo unapigaka, unakata toka kipande kakidogo. Unakamata kakirda, unatobola kale kakitungulu. Pale sura yako ulisha ipanguza juu vukuto ama ile tunasema jasho isha toka kusura yako. Unajipanguza na kitambala kia mai ordinaire, hapana mai ya moto, mai ya baridi. Unakwasa vile unanawa tu sura, lakini usijipagale avant uanze piga. Manake hii so unaweza kuifanya avant uanze piga chakula yako. Baadaye unakamata kile kitungulu kenyo ulitobola ama ulitiatia mo na kisu, ama kama uko na kakino kadogo unatwanga. Unakamata kwanza ile kitungulu, unakwasa vile unafunga macho juu itakuluma mu macho. Utasikia kale kakuluma mu macho. Ndio unakwasa vile unajipanguza kwanza nayo sura mzuri, fasi yote unajipanguza na kale ka kitungulu. Ile kuchochomea ikiisha, unakamata kale ka citron ile tomate yenye uliponda, unatia mo kachumvi kidogo. Kisha unajipakala bile bitomate na ile mai ya tomate kusura, ulisha pakala kale ka citron. Kisha unaendelea na kazi yako. Ile ni soin de visage normal. Ukwe tajiri, ukwe maskini, unaweza proteger ngozi yako mwile fason. Juu tomate tu unaipigaka kwako, kitungulu kia rouge unakwaka nakyo kwako, kanya kwaki nakyo kwako ni citron, na unaweza uza citron moya 20 francs ama citron sita 500 francs, na citron moya unaweza itumikisha mara hii. Unafanya 7 jours ya kufatana vile. Sa unamaliza pakala. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Hii soin de visage kama ukusikia mzuri, ndugu yangu ujikaze, utaingia kushene yangu YouTube ya Bongi 5, itakuwa iko pale, itakuwa ya 45 minutes, na hii juu ya soin iko mu 13 minutes. Yani avec 13 minutes yako unaweza fanya monini, unaweza tumikisha soin de visage. Maison Cosmétique uzuri wako heshima kwako inakupatia soin de visage ordinaire yenye naweza kukusaidia kwako kunyumba na inafanya ngozi yako inakuwa vizuri. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Maison Cosmétique uzuri wako heshima kwako inapatikana chini kidogo na Sonance, en face na Kin Shop. Kwa Maison uzuri wako ndio heshima kwako. Hii soin haina limite. Kama utapiga panda 1 heure du temps, unaweza ibakiana panda 1 heure du temps. Kama utapiga panda 30 minutes, unaweza ibakiana panda 30 minutes. Sa unamaliza sasa kupiga, unatoka sasa kumafika, unatafuta enda mobyako. Me kama unaifanya haupigi, unaifanya tu kunyumba, unaweza ibakiana na 20 minutes ile mai ya tomate, ikwamo kalitungulu, kenye ikwamo kachumvi, yenye ulianza kwanza kutumikisha kale kalitungulu. Après ça, unaweza kamata mai ya kawaida, unanawa tena. Mesa unanawa, unakuwa nanawa uko na kakitu kiko sawa vile kakujikuruta, kiko sawa vile kagan. Unajikuruta mzuri. Sa unamaliza kujikuruta mzuri,
unamaliza, unakamata ile kipande ya citron, unakamula mai ya citron kumukono wako, unajipagala ile mai ya citron. Unaijipagala sa mafuta. Kama ulikuwa na tubitu tuko sabile tumachunuku, tumanini, mtasikia kuchochomea. Wakati ile mai ya citron inaisha, pakala mafuta yako ya kawaida, lala busiku. Pale na kupatia soin de visage yenye iko très cool